Tama naman, ibutang na naton an kamatis. Ang kamatis nga pampakinisan kutis. Yes, pampakinisan kutis ang kamatis. Bagaw san among apoy. Bagaw pa sadto sa mga panahon san akin mga kaapoy-apoyan. Imikos-mikos mo lang insan. Imikos-mikos. So, ada na ibutang tanaan. Atay ngan budang san manok. Atay ngan budang san manok. Ada na imikos-mikos na naman insan. Imikos-mikos, minikos-mikos na ni insan. Karasala. Yay, yay, yay. Mandaw. Yay, nay mandaw, mandaw. Tapos niyan high blood na naman. Karasa na sinsini. Oh, ada na nagkaladkad na. Karasa na sinsini. Medyo maharang-harang. Aduy, good man. Ano nala ini? Na luto na aton cravings for today's video. Ibutang tana sa uhataw. Kalami man siton oy. Karasa. Adoy, adoy, Diyos ko. Ano nala ini? Adoy, 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 adoy. Adoy, good man. Kagwapo ba sa paragluto? Diba? Tingin ka pa. Marasa na magluto. Hanap ka pa iba. Ada na. Kagwapo si ito na yung paragluto. Nano na lakam ini. Karasa ba yan? Kumain na ang aking kapatid kasi gutom na siya. Dili kapatid kaya kalaw. Deste princess. Ay. Mareklamo na naman kay Maharay. Diba? Ta.